manbandu kam pandita kami Nora bagai peras keluarga Krina kami jenda tedis ibas teman ndu serayan modramen kelasis ras runggun jadi meriah makana pegancih kari kami rebelas tersitik-sitik ngenda kami kari rebelas ibas perberkat orang tuan tenda uga makana banci kita megegeh uga maka banci kita sehat bagai lakukan sebab enda perberkat orang tuan tenda praten di bata la pratenta sebab adik kita sebagai anak labo kita puas-puas orang tua tapi kata wari nina Tuhan lah tertunda lah tercuncun lah tersimbak enda otoritas Tuhan si tuhu-tuhu ardahin maka manbandu kam teman kami pandita kami Rasnora bagai peras keluarga sehat kam megegeh kam ibas itadingkan nande kekelengan tenda kami bas runggun jadi meriah si pernah naik kam melayani jadi meriah enterem ngende kami ndai kujenda tapi deba mungkin bas dalan denga makana tah bagi si kurang ya kapndu ula tama-tama ukur jadikan kita rehbuena artoto ras berkomunikasi ras Tuhan bagai nge ate Tuhan ngo berkat sinotoken kita lebih banyak berdoa bagai kuakap pesan Tuhan manbanta ibas ceda atenda makana bagai dalam kuakap sitik kami belas ibas jadi meriah nari iwung putih teman kami maka kami jeda ibas gelar klasis radu kuras teman-teman kedinasi mungkin labanci hadir kami menda mewakili hadir bas kesempatan nenda maka ning kami bas Pak Senda Tuhan si memberikan pengapul membantu abang kami pendeta kami si pernah ras melayani kita bas tengah-tengah klasis Medan Delitua radukan penora si radu raska kita melayani di tengah-tengah klasis Medan Delitua Tuhan si berikan pengapul membantu jenah te kita bahwa terbatas ngekeleng ate si banci si berikan mana orang tua keleng ta terbatas ka keleng ate si banci iberikan orang tua ta membanta tapi sadang ngecek kesimpulan lalit ise banci sing ngambati war kematen tah nuncun sape ada ngusah paksana nina Tuhan tapi asa gagah kengasupen nggo iberikan du uga nehken kekelengan man orang tua keng tenda maka keleng ate Tuhan kadisila terbatas si mereka gagah membantu krina keluarga pandia ras krina sangkap geluh gelah pedas terapul janah cara yang terbaik untuk saling mengasihi pengapul situ tuhu gelah krina keluarga pe pedas megagah ibas krina dampar gegeluhun bas wari serhenda. Enda me siban sisahkan kami bas gelar klasis bujur ras mejuah-juah kita kerina. Kita kerina ikut remurah hati bas nandenta ngo metua. Ibas gelar modraman GBKP nda kami reh ujenda ngatakan bujur man klasis teman-teman kami baik di Delitua bagai pirunggu-runggun dijanai teman kami Pendeta Darius melayani bagai kami kirim teman do sisa ada kelas kita di Salaman Bandu teman kami Pendeta Darius jadi ibas kelar mudramen nitip salam dai ketua mudramen sekum sebab undari sedang sidang Sukamakmur jadi pesan salam kami man teman Pendeta Darius Nora raskrina keluarga gelah megegeh katakan man bana maka nanda tenda adalah nanda ita bersama sehingga melala ke perjuangan naman GBKP nggo melala ke pengorbanan naman GBKP arah ngaju kam didik kam kolahkan kam jadi pendeta di tengah-tengah gereja anta jadi mudraman pe raskrina jemaat tersunit ras klasis perunggun krina ngidah singa ibas sienda janah pengarapan tertutu mentukan sentudur sekata di bata makanan dente nggo siap ngeloken hadiah kemenangan
Jadi Nina Paulus bas 2 Timotius 4, ia engkau siap melakukan hadiah kemenangan. Berarti lead kebahagiaan, lead keselamatan. Kuakap engkau medat kam teman kami, bagem semangat kam, megegeh kam, engkau selama indape, engkau palapalai, nanda ente bibiyek, ICP kita roh kujenda, anakku ninang min teringat nang kam, kak nakang kerina kami teman du kam. Maka bagem teman kami, Deta Darius Nora, kami menghibur kerina keluarga teres kami. Jadi ulah sangkudu kurundu, gia karin cadung kami ngeranenda, mungkin kami teruskan ke persidangan kami, ya toto kami tetap ngarak-ngarak kam. Jadi rikut KP, ras belum berteman ya, NDP noken salaman kam, ya kai gia kari siakap nu perlu mentetonkan ngatakam. Sebab kami di sini kerina anggota belum berteman kangai. Endam kuakak sitik kata 11 kami, di bata masuk susah, gelah megegeh man banta kerina, sebab radu rasmi kita indah arceda termorahate bas pasenda. Bujur Tuhan masuk-masuk. Deh. Kalangan kami singgo hadir, rendai kami jenda, perpulungan jadi meriah, si tetap jadi teman kami, bagai KP Kelasis Medan Deli Tua, si pernah kami ije kampe ngo hadir jenda bujur, katakan kami man BPMK rikut KP Raskrina teman Tasarayan, bagai KP man kekelengan kami Modraman GBKP, ngo kabanci hadir kubasingan enda. Bujuri bas kerehendu nambahi semangat kami, gegeh kami, te kami maka memang nanti kami endang gola neras kami. Tapi basinda kelengatena, endang go tersuan bas kami, yakin kami, maka ngasuk kami mentasisa. Janah bas dukungan totondu per bancar semangat na kami. Janah basinda, ope dengan kamulih manlah kari kita lebih. Sam goenda sikap kerina anak beru karena senda. Jadi bujur bas kerehendu, Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Bujur. Ya, jadi aludungna acara arah Modraman, maka sekalenda andaskan kami karena corong enda nandai kam puang kami. Singalau mana-mana harketegen mama, singalau mana-mana harketegen mami. Sila bulubulun dilon kam. Ibas acara andunahkan kata apul, kata tersingat dengan kata ajar nandangi kalim bubu kami pandia mergana ras teman sedalinen rikut deras kami anak baru menterindo. Ijenda kami ngerana siti man bandu kam kempu kami kerina sini tadi anak kami amin lagi yang go berkat anak kami nanda indunakku sehat kam kerina tadi kena gelah malam kala hati kami kerina kali bubundu kaban mergana sada pelar nduba. Jenda nakku man bandu kam lebay kempu kami sembering mergana kam duana sadari dunakku gelah malam kelati kami kri nakalim bubundu katawari pagin kami tenah raskal kamreh duana sebab selama indah amin naga kurang perandur teken tugas du kempu kami tapi sekali indah anak kami berukaban golawas nadingkan kita
Selama indah ading go iya idah kami go reh go lapi kami reh go malam kelati kami nakku. Tapi dengan kami sekali indah go lawas beruka banai. Katawari pagin kami retenah reh kalkam krinana. Jay teridah berukaban. Langalawas nadingkan kita. Tapi di katawari pagi, kahit tenah kami kutanari lakam ida. Jenggo tridah berkaban na ilan na rumah nakku. Ati kami rumah lalap iya. Arkiteken kam, reh usur nguli-ngulihi kami, surah-surah kami. Persadar hinduk rina, sembering mergana ras beru sembiring. Uli-uli hindu kami krina, kaban mergana. Gelah malam kalati kami. Kata indah kata tambahan. Apik dengar kam sinambahisa. Bujur, bas kesempatan enda ija. Engkau kagitar tuga-tuga ibas. Jabur GBK penda. Sepertama lebih bujur man bano nak beru. Sehingga berikan kesempatan man kami. Bebas tergelar. Segala mana-mana ibas turang kami. Ija turang kami enda. Ngorujung geluh nabas waris lebih. Cukup-cukup nata iluh-iluh kami. Ija. Nggo urak kepekan turang kami. Jadi man bandu beberai kami setading kena. Tinebus silih kami dube. Beberai kami ibas kalenda gomay pagaji-gaji kita berikan kata apul lang biasa na kami berikan apul-apul man kami kerina keluarga tapi kalenda beberai mama na bebuain dulah tau-tau man Tuhan. Sebab jenari kam pagidat apul-apul. Jadi man bandu turang kami selamat jalan. Man beberai kami kerina kam. Lai pilih kami bagai person anak buru kami. Sehat kam kerina tedengkan turang kami. Bujur. Icaibas pasu-pasu Tuhan baca dengan kita jeda. Tadi tuko-tuko guna kadap-kadap jenazah. Eba dan itu turang kami berukaban enda. Jadi lagi siamati kami kali bubu kami upuang rikut keras teman saudara lain kerida bagai lagi kami kerida anak buru kami rasa anak buru menteri kami. Ibas keleda malam mati kami anak buru kami pandiam bergana. Ija ingat dudenga karena bapandu silih kami. Isah kendu kahama terdadangi kami kali bubudu kawan bergana. Tutu megedang keliagap kami. Maka tambah-tambah senda nindundai. Isahkan kami enda mama mami nini. Dengan kami enda jadi benang penjarumi benang pengerakut. Belah ersadana kel karya rihta nindu. Jadi sana katandu belas kendue dengan kami. Sidah kendu kerekuluwe wari enda. Dah hindu kami. Tenah kendu kami kali bubudu bagaya. Gelahana tridah tetap bapandu dan dendu tetap geluh ibas kam bagaya. Langadina tenahkan kami pikam labora sibuk manindu. Megendak ngukur kami beberapa menang bagaya. Tapi artenah kami rahkam artenah kam sempaka kami kirina kali bubudu malam pagi teta amit nagia nandedu mapadu lanai rumah bagem surah-surah kami bagai peman bandu kam silimpal kami pandia bergana ija piga-piga telu nari kam 4 nari 4 mabagai iya sada ilampung pengom dek akur cakap akur telepon sintabi silih kali bobo kami lambrara sekalenda sahkan kerikata nadagi anak kami pada yang berkana kerina telah ia pe pedas terapul dina
Lit nga bas WA ko bagaya. Ati ko nga takenca. Maka kam enterem pada mergana. Ibas kam pedah-dah hepe min surah-surah kami kali bubudu si tedehan bagaya. Akin reh deherna reh tedehna bagaya. Ulaturah percengilan, ulaturah perubatan. Sab mekantap bes kita kalak karwenda kekurangan ta. Adi rembak rubat bagaya. Tapi surah-surah kami kali bubudu eda masu-masu di mata kutu tengah jabundu maka kampe sehat jua ibas tadingkan turang kami berukaban ras kempu kami pe tutus satena sekolah seh pagi surah-surahna edam toto pengharapan kami di mata si masu-masu bujur Amin. Bujur si katakan manibata. Ibas pasaida perkenal ngecerah man banta. Amin na kita bas tukutungkau kita bas jambura indah. Jenda ngerana aku man babare kami si 6 sehat-sehat kena krina sangap kena cari ibas penadingkan dia tengah indah resada binarih kena si 6 gelah kami pe mamindu malam mati kami natap sa zanah pe amin na lang lanay ki rumah tengah indah gel rusur kali aku penungkiran dai kami ipenungkiran ay indah aku kuri bagai indah tengah indah entah isi kelpe lani bukerli si huli kami ku penungkiran jenda minda ukal kami gelah ulakal penandandan beruka banai indah kerila ni rumah entah lani bukerli sindahi kami ataiku jenda bagi kami berukaban si 2 berukaban nakap kami ay dapat lanegya rumah seninadu berukaban ainda ay dapat malap nga kangkreti kami amin nagya ngukrilawas berukaban ainda nguli-nguli kami ikrumah jainda babari kami Darius kami sigalang na pa kami ngajar-ngajari agin dua ikrina gelar sada kelari kaina krina ibas penadingkan mama dua gelah na kami pe malam mati kami natap sa bujur katakan kami man badu si berema kungrana Jenda siya mati kami kalibu kami ginting mergana ginting munte ginting barus ay sentabi kami bas kesempatan nenda ay makaman bandukam anak bro kami pandiang mergana nin kami PK Limbu Bundu ikut ngedere cedate bas kelausan bibi bro kaban uga naringinin kami bibi gel nari ditkam telu nari bibi kami ngajari kami permendo ay nangokam berkat Reh kami ke rumah sakit bi meriah dengan muras teh kai surah-surah anu biniku lip kak surah-surahku tapi bisa sehat kriya aku nindu laka dengan sempat kan kami surah-surah anu bi bukan hari hebat kami tapi ugaman lalap ialah beraman
Rapi kami ke rumah sakit pedua kali ikan. Ladai ke pemidah dupebi. Makanin kami kali bubundu. Ersa adalah hari itu. Kai pegari surandu kam krina. Silih kami terus turang kami krina. Ulah kam biar-biar kata kami. Saja kami siap ngalau-ngalau kam. Maka jenari ku lebih. Rasa dana rindu kam krina. Pandia mergana. Amin dalam negi rumah mengkira harus bibi. Tetap kam bersada. Aku belum bulu ngedang-ngerana cibare bujur. Perpulungan si muli si kelengi Tuhan. Giai lu pas mata banci dengan kita numpak-numpak bibi beruka baneda. Jenda lit sitik kuakap mengenakal kuakap bas kelausan bibenda. Kai maka beginingku sebab bas kelausan na ijay kami kalimbu bundu singalau karena semada darah ras singalau murah-murah na bas kelausan na. Jadi basa desenda pertama kelebe sekata man kami kalimbu bundu kupang kasilau karena bibenda kedana rumah sakit ada malik kedan koma. Reh ni anak buru kami ipunungkir nari gelang gotah hendu silih karila kata hendu salah kabas kami ni na basa desi ay berangkat kita silih ni kumis. Tagwa kedan bibindai baginingku basa desi berangkat kami. Kami penungkiran benarah penungkiran kami jemput sa nggo jam 7 jadi telepon kami ke rumah sakit ay lan ibu sempat kena jenda ada jam berkunjung pe jam besuk na jam 8 ku jam siwah ni na jadi nggo pandia basukur kami menam kami lah surung berangkat pe tapi ipaksa-paksakan usahakan kami tetap kujo tau-tau na jumpa ras bibenda alang abad na lagkay pe merakang kami jumpa ras bibenda. Basa desenda kutatap bibenda nggo matutu lanai jay ukur kupeng ngindah-ngindahiya. Jadi basa desenda kam anak buru kami anak buru menteri kami Pandia Margana. Mungkin basa desenda alit pesan khusus bas bibenda gialap terbelas bas menkena tapi enda dibata singarak-arak sangkai maka beginingku sebab jandai pe kota akan ngadarat man bibi penungkiran entah ni mai kita kalimpu buenda maka bagai bibenda ningku tau-tau na paskel bagi kata kundai. Jadi basa desenda kam anak guru menteri kami tetap du kami kalimpu bundu sitah kami ngenca pernah reh kupang kasilau bas kami kalimpu bundu. Langko kapsada pila dengan pernah rendai kami kalimbu bundu. Jadi inin kami mulai jeda nari gelang gotah ndu kami gua. Kami tadi ngipang kasilau kai kata meriah hukur kemalangan cedaate ngata kaman kami. Kami pergi gange kari bagi jem kokap di bate gelah ndu. Langkai makareh kami lalah reh kami mabanci lo tanda ndu sangalalajay kami lalah laos bibenda. Enda paskel kami jay laos bibenda bagai. Jadi aku basa desi mungkin yang go bicara ukurku bagai mia. Gelah tandai kala enda kel anak bibenda kel kami gua entah bagai ngenda ate ku bagahon. Jadi basa desi enda aku pela beluluh sa gedang sangrana dengan teman kami Sinambaisa. Pai kami Sinambaisa. Anda tetap kita ngatakan bujur amin nagia pay iluh ibas mata ibas kelausan bibi enda jenda ngerana aku man baandu bi selamat jalan katakan man baandu kam ku tanah di bata bagi ni si perbahanan du ibas dunia enda janah pay itotoken du kami isurga nari bi totoken du kami krina bagai pekrina anak-anak ndu gelah na sehat ersada ari ersada ukur
Krina anak bro menteri kami. Janah pesah pei ku kempu-kempu krina sehat krina tadingken do. Tadingken tuah sangap ndui rumah. Baba krina pinakit-pinakit sili ibas kami krina anak-anak ndu bi. Selamat jalan bi. Sehat kal kami krina. Bujur. Bujur. Tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Amin agia situasi bas kita lihat keadaan duka. Jadi ngerana kami arah kali bubutua arkiteken anak bro kami kabar bergana penuh kerenari. Setuna rekam aku kurang penandaiku bibinya. Mungkin karena tah aku ngenda kurang menjingkat dari kerja tah. Bibinya kurang menjingkat aku tah. Lah pernah jumpa. Baku sungkun ne pun lebih silih kami Joseph kadeta kini dikuka. Turang bapak kal nina. Maka naul ke megelut ban anak bro menteri kami. Tatanya do kami ginting pakar batu nari. Kami kalibu tua arah kawan bergana penungkir nari. Jadi penungkun kami pigang ekam semuyak kerina. 6 Zek kerina. Jadi stabi kami lah tadi kami. Makanya tadi do kami puang kalibu bondo. Ginting munte pakar batu nari. Jadi apa kami arah kelausan bibenda kam kerina anak bro menteri kami persadari hendo. Kalau teridah bibiras pengkilan rumah. Mangga sini. Mangga turang. Harapan kami bujur ras mejuah juah kita kerina. Bujur. Tengah selamat jalan baswari sendah kamseh ke rumah Bapak surga. Sehat-sehat kerina tadi kedua bere kami. Encai bere kami sidaki duana. Kami singalong morah-morah tengah karena Bapak ndukotan dube. Encai bere sadape kam lakukan dae sidaki we sidi beru. Egela bodale tambah kesehatan man banta jendanari ko lebay. Jendanari tanda-tanda ndu kami singalau morah-morah Bapak ndu tengah kota dube kami tadi penungkiran rasa rambai. Reh kam kurambai entah pe ku penungkiran. Gelah jendanari ku podi tanda ndu kami kali puang kali bubundo si rambai ras penungkiran. Gelah standar kita. Lid pagi kerja meriah ukur entah cedate seh pagi tenah ndu ku jada. Gelah jendanari ku lebih standar kita. Karena kade-kade. Jadi bas kami pe jenda martabah. Ya, apakah kita teman kami sedalaan di jenda? Tetap katakan bujur man Tuhan. Ibas tandang ciger warenda. Sekelingi kami anak buru kami. Anak bro sini kure kan kami. Ibas Pak Senda mungkin kampenda dengan kokap tanda endo. Karena kami cinder sekelenda. Kami enda barus enda anak bro kami. Singalo morah-morah kami kalimbubuna. Janah anak bro menteri kami. Karena sinukaban kalak sinukaban penungkiran nari. Aku pe waktu penungkiran mate gila ku johkang aku. Jadi bagaimana tuturina kami ibas cinder sekelenda. Jadi janah likang je beberapa kami kepe keneda dengan kuteh. Beberapa kami sebat 11 nari anak ke tengah kilometer 11. Mungkin ya bagi sekurang kangen dah aku pendek labo minta salamina padahal mamana aku mau bagai jadi bagian beberapa jadi anda maksudku maka bagi perkenalan dengan ni kundai padahal batu 11 jendan deher kalnge arah 3 juarnari nelponi aku kam pagi bapak ngudenda kam pagi lebih kujoh nak kunina maka lampas dia kureh ku jenda dan nundai cuma bagi-bagi ragu-ragu kangkok kamu bang enda tenundai bagaimana jadi Manbandu beberapa kami kerina sinem. Ya, kita tadi kilometer 11
depan Polda. Sukundu saja pagi Sri gelar teh. Aku harus mergangku dari uskang gelarku. Jadi lane kam pagi tahlid pagi lane baci lupa tahlid pagi keriahan tapi hal sideban ya serah kam ke rumah. Bagaimana manbandu beri kami. Jadi manbandu tuang kami ya selamat jalan jumpa kami meras di bata ngo tading krina pinakit ndu ngo senang-senang kami meras Tuhan. Jadi endam aku pela bau buluh kidang rana Cibarem bujur jua-jua kita krina entah itambahi bapak nguda deh. Perlebih si katakan bujur man Tuhan ija liasatena ras pengarang-arakna amin ilu ibas mata ibas kelausan beberi kami berusin ukaban banci dengar kita jenda siap pula pulun putunggo-tunggo pulung ilos gara-gara indah sini kelengi kami kam beberi kami sini ukaban pandia mergana sadahal sini kupahami bahwa sana memang rahasia di bata terkadang sulit kita ngerti kenca, tapi kepeken babak kemalaman ate man banta. Amin terkadang mesragi siakap ngalau kenca, tapi lid sada kedamen ukur, sada kemalaman, bahanca makana kita rusur gelarna merasa bersyukur man Tuhan ibas situasi sebuah panape. Terlebih-lebih ibas Mas Enda, igejapi kami, amin nagia kami gua gak ndauh kal puang ni puang adi kata gelarna bas bajundai gua kami gelarna ndauh kal kami di atas sebab mamandu sinukaban dua nama mandui kebetulan kami kan kalau kenca sang asindai murah-murahna aku mama tuandu eda mama tengandu kalau kenca i nungkiren. Jadi adi karena laus beberi kami pandia mergana labu ingat kami ras itandai kami tapi kepaikan kelausan beberi kami berusin ukabanenda jais semakin jelas bahwa sana perkade-kadenta dengar. Jadi ibas kata gendek nin kami tulih kenduka kami ku 3 juhar. Gelah halu bagai gelarna semakin rapat hubungan kekeluargaan ta bahwa sana kita sada keluarga besar denga. Ibas gelarna sinusur gelarna bibi i pangkasilau nari. Jadi eda meningku gelarna ibas kata gendek aku bulang dari 3 juar mewakili lang dai gelarna derbinai ngom pesei krina baru sini rumah lengope. Jadi gelarna tah kaya lang abad ibasia lareh tapi kami tetap gelarna hadir mewakili peseh katandu peseh situasi si begenda rupana mankrina keluarga kami kakari 3 juar. Jadi ibas kata genda enda berambra di bata sembere ke pengapul man bandu ibas kelausen nandai berusin ukabanenda banci kam gelarna sadana ibas penading kena ras rembejuana. Enda menin kami kata kendek bujur ras rembejuah. Mati kami, kalimbu kami, kaban mergana, rikut kape ras puang kalimbu kami, ginting margana, ibas toto, pasu-pasu, janah kata si ngobre kenduman kami, bujur katakan kami. Jadi terlebih ibas sienda 6 sada penande kami 6 kami anakna sada nande enda banci ngep kami krina tapi 6 kami anakna langabo banci bagi sura-sura nande enda kami kak bas kami ngep sa ngaku kami ibas kekurangan kami enda mindo tetap kami pasu-pasundu kalimbubu kami rikut kupuang sebab
Ibas pasu-pasun denda me banci pengasap kami guna ngalo-ngalo. Janah banci jadi kuda andu ibas japa pe kami ringan. Enda kata ibas kami nari mungkin di sinambaisa. Mankam nini berukaban. Selamat jalan. Seh kamu ke rumah Bapa di surga. Bagi beman bibik kami raskila kami kerinana. Bertoto kita kampe tetap sehat kerina lampas kam terapul. Bagi banci pesah kami karah gereja Roma Katolik Nari. Bujur. Si Muhammad dengan hamati kami, kam sukut jabu. Sembiring mergana, ras berukaban, teman sedalanan krina. Bagai krina sang geluh. Ibas kalimbubu puang kalimbubu. Anak beru rasa anak beru menteri bagai pesingi kuri. Kami ibas gelar renggun GBKP patumbok 2 si gara-gara. Ibas pasenda ganci babah. Berkitakan langasah kujenda krina. Restabi kami maka enda labo ikarustum kami. Tapi berbeda dengan litna. Maka imalu mindu bandu kampadita kami ada dari sembiring. Jadi kami ngatakan, maka kami kerina ikut ormorahate ibas klausen kakak berukaban. Sinenari selain kekeluargaan tuhu mahuli hubungan. Ibas enda secara pribadi kami ngatakan manbandu krina kam permen kami sidila kira sudah beru ibas penadingkan kakak enda bagi kaisi bagi ke kami kain ini kalian bubu maka ibas siar tenah ulat ridah kakak manai i rumah. Nah, sebab itu kami pe sedekah enda kakak enda kuja pe lah pernah tading. Kini bas suka duka. Jadi man bandu kam Darius terbeluh kam ras Naura bagai pe permain sudah beru ulat ridah. Sedekah enda ia luar biasa. Sebab kam pandita ya pokok ingat nunggu aku ngeguru sekolah minggu undu. Krina kam sada jabu, permen kami aku guru sekolah minggu undu. Aku teh pribadi indu kebaikan du. Maka ulah sia-siakan. Uga kakak merenda selaki geluh bagai pe abang. Bagaimana pengharapan kami krina ikut ormorah ate. Ikut bebas gelar keluarga. Kami ngatakan ikut ormorah ate. Di bata si masu-masu perjumpaan tenda si taruhkan kari kakak enda. Alalit alang abatna. Krina peradatan pe bancir dalan alam huli. Bagaimana lebih kurang isahkan kami. Ija lebih kurang narstabi kami bas perjumpaan tenda di batas si masu-masu. Bujur ras mejuah-juah kita krina. Pertama lebih katakan puji ras bujur man Tuhan. Ibas kesempatan si berikan naman banta. Panci kita pulung ibas jambureda. Si kelengi kami keluarga besar Pandia Mergana. Rikut orang sangkep nang geluh. Ibas waria indah nggak terjadi sada si padan kendibata membanta. Makap nina krina manusia singgeluh harus mati. Maka seh pak sana nangdangi kekelengan ta berukaro ibas pak senda. Tapi di balik sada elit kapsada kemegahan membanta. Pustaka sibadia ngatakan ketuahan kala si mati ibas serkini tekan mentuhan. Sebab pekesahkan ia ngadi ibas latih nanari. Berarti kekelengan tenda pak sana ya istirahat nimai kerehan Tuhan kedua kalikan. Maka membantu kekelengan kami kerina keluarga besar Pandia Mergana. Mari ras-ras kita seikhlaskan gelah orang tuan tenda be malam atena naringkan kita. Bagi kami kita kena saling kena, kita be mari siap-siap. Sebab si enda rupana
Krina Sidalani. Enda kami ruh ibas Tanjung Krihan hari interim kami ruh. Kami mengatakan turut berduka cita ibas kelausan orang tuan tenda. Ertoto kami makam Krina kaum keluarga. Tabah sabar, jaga kesehatan dukrina. Si keleng-kelengan kita itaringkan orang tuan tenda. Endang jaga pedahakap kami, teremkal kami, pegaji-gaji kami belas. Mohon belas kasih biru. Mohon seksi parkir. Dikatakan kami Mankam Krina, keluarga Sembiring Pandia, ibas kelausan orang tua si kelengi kita pasti karena nande, singin uga api jasa-jasa orang tua tanande ta bagi. Jadi harapan kami Mankam Krina keluarga Pandia Margana, tertoto kami lampas kam terapul, ibas penadingan orang tua ta sehat-sehat kam Krina. Kami piara PJJ sektor Kapernaum merunggun Pacur Batu tetap bertoto Mankam Krina keluarga Pandia Endam si banci katakan kami. Mohon maaf adilit si kesalahan kami. Bujur diserahkan kami yang protokol. Sada katandu ibas gereja Pancur Batu Nari, ya bujur. Pemenang lebih Gia iluh bas mata, tetap kita ngatakan bujur mandi bata. Kita kan seh Pak Senda, inanami duras inanami kelengate di bata, ibas proses ate cedenda. Terlebih-lebih rangkaian acara te kami, jadi alat dalan pintu masuk guna ngapuli kam Krina keluarga Sembiring Margana. Maka kami rahungun gereja GBKP Kampung Lalang nanterem kami menderehenda. Bakalit dengan kang debasi herdahin mulih herdahin kami reh ninape. Ngatakan ikut lebih recedate ibas ngolawas na dingkan kita bas kegeluhan nenda karo Albert. Manbandu agi kami Pandita Darius Sembiring nandenta. Ras keluarga kam Krina si tadingkan na. Tuhu bas proses si bagenda rupana latih kal ngada pisa. Sinanaminduengo na nami kami kaleben. Maka kami ngerana. Jadi kekelengan Tuhan kata di bata perlu jadi petunjuk arah, petunjuk bas pusuh ta. Guna nuduhi dalan nerangi dalan manbanta. Kaya harus silakukan kita. Maka kelengate di bata enda kelengate si serta. Bahkan lebih belin malerman anak-anak na si Receda Ate, si Iluh Mabur. Bagaimana pengangkan kami kelengate di bate malerman bandu Krina keluarga. Arkitekan nai tersingat kam. 6 kami terem kami anak pupus nandenda. Keleng keltena kami Krina seakhir hidupna. Engkay makaya ngasup arkiteken lit kadi bata sing kelengi iya si permakani iya. Nambas Mazmur pasal 23. Jadi bagaimana kami kekelengan kami kam Bapak Albert. Kita sadarunggun Kampung Lalang kam sektor cinta rakyat. Di bata naman ikam Bang Ras Kakak Krina. Bagipi terbuluh-buluh kam ngarak-ngarak sa kake bas bagenda kadan nenda lapis serta bagem palapalai gelah menteri terapul engkelengi iya bujur ning kami manbandu Krina keluarga Tuhan si masu-masu kita bagendam cakap kami bujur ras menjuah-juah manbanta Krina bujur ikut Receda Ate ibas kelausan Nini karo Albert berukaban. Jadi aku pe mergangku kaban, ya aku kalimbubu. Maka
mankam Krina, anak bro kami, sembiring mergana, labo kamunca Remorahate. Kami pe persadaan sembiring mergana i Kampung Lalang Nari ikut ngerasakan, uga irasakan du. Terlebih-lebih man kekelengan kami, Nande Albert bersembiring ras silih kami Bapak Albert Simanjorang. Tentu adi Nande ngoberkat selamenda ia mengingan tertande, ingan ta ergani-gani, memberikan curuhan. Tapi genduari ia lanai ras kita, tapi Tuhan genduari ingandu nuri-nuri. Bagaimana ning kami persadaan sembiring mergana rasana bruna, Krina kam sembiring mergana rasana bru kami Simanjorang mergana beras kam terapul. Enam kata ibasa kami nari Tuhan cuma-cuma kita Krina. Bujur. Sitinin kami man keluarga makana lid iluh ibas matata emkapkan erkite-kiteken kenangan-kenangan si alami kita bagi penora terutama idah kami lebih nenari nora pertua Bapak Joy idah kami uga karena ke arun atendu karena kelausan nandeta berusinukaban tapi telah kami na bapantai surga ngoi sikap na ingan nandeta enda kita hanya ngatakan makana sampai berjumpa di Yerusalem yang baru. Jadi kami persada ari Hindu man bandu sedina restoran kami bagi peeda-eda kami Krina segelahna banci kari terberita karena nande kekelengan tenda tengah-tengah doni enda uga karena kini ulinna. Jadi gelahna ula benai karena kaisi inggo ila koken nande tengah-tengah doni enda kami ngenda neruskan sa bagi iya. Jadi kami makana keluarga sembiring enda Krina kalak sirkin iteken rekiteken kair kiteken anak sintua tengah-tengah jabu sembiring mergana bagi berusia kabanenda sekala serayan jadi ngom tentu agi-agi nape ibabaina kudalan si mohuli janape iidah kami enda Krina jadi kami mewakili runggun gereja GBKP Petumbak Kampung arah kami diakoni mengatakan turut berduka cita tapi berduka cita peninta meriah ngeukurta arkiteken kematian medalan dahi di bata enam siti ibas kami nari bujur Bujur emang kandeskeun kami man bandu pemerintahan desa guna ngaturkeun seterusna.